संकटमोचन हनुमान संकटमोचन हनुमान को किए बा न जाने। हनुमानकर नाम स्मरण मात्रे तांको भक्तर सबु दुख को से हरण कर नियंती। राम भक्त हनुमान हनुमान हेउछंती अजर, हनुमान हेउछंती अमर, हनुमान हेउछंती महाबली। आगको हनुमान जयंती आसुचे, तेणु एई पुण्य पर्वरे हनुमान विषय एमती किसी कथा आसतु आम जाना जहाँकि हुए तो आपण मैंने कथा गुड़िक जानी नथिबे। नमस्कार, मु मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार ये वीडियो को। आपण माने समस्ते जानती हनुमान हेउछंती महादेवंकर अंश, किंतु आपण माने या कौन जानती कि हनुमान हेउछंती महादेवंकर 11तम रुद्र अवतार बोली। आपण माने कौन जानती जे हनुमान महाप्रभु निज मातांकु अभिशाप मुक्ति देवाई जन्मग्रहण करथिले बोली। हाँ आज्ञा, अंजना मातांकु अभिशाप मिलथिला जे से कौनसी पुत्र किंबा पुत्री को जन्म दे पारिबे नाही बा कौनसी संतानर जननी से होई पारिबे नाही। माता अंजना महादेव को घोर तपस्या करने को लगिले। घोर तपस्या बल जेतबेले से महादेव को संतुष्ट कले, आउ महादेव को संतुष्ट करबा परे महादेवंकर अंश को ही से गर्भरे धारण कले एवं हनुमान को पुत्र रूप से पाइथिले। हनुमान जन्म हेबा परे माता अंजना मध्य अभिशाप मुक्ति पाइथिले। ठीक से भली आपण माने जेतबेले हनुमान को दर्शन करिया पई जाउछंती सेतबेले आपण माने तांको सिंदूर अर्पण करती। हनुमान देहरे सिंदूर बोला जाए एक कथा आम मैंने समस्ते जानती, किंतु कहीं देखु थरे कौन है ना माता सीता सिंथिरे सिंदूर लगाउछंती। यह समय हनुमान दृष्टि पड़ा माता उपरे, माता सिंदूर लगाउथवार से देखिले। तेणु कौतूहल वशत हनुमान जाई पचारिले माता सीता को, हे माते आपण मथारे सिंदूर कहीं लगाउछंती। माता उत्तर देथिले जे मु प्रभु रामचंद्रंकर आयुष वृद्धि पाई बा रामचंद्रंकर दीर्घायु कामना करी मु मो मथारे सिंदूर लगाउछि जेमिति रामचंद्र दीर्घायु होंतु। तेबे जेतबेले एक कथा हनुमान सुनिले जे रामचंद्र सिंदूर बोलिबा द्वारा दीर्घायु हेबे, तेबे हनुमान महाप्रभु आसी कौन कले ना समग्र शरीर रे से सिंदूर बोलिदेले एवं प्रत्यह से सिंदूर बोलिबा को आरंभ कले। एवं माता सीता जेतबेले हनुमान को समग्र शरीर रे सिंदूर बोलुथवार देखिले एवं रामचंद्र मध्य हनुमान को सिंदूर बोलुथवार देखिले एवं प्रश्न करथिले, हनुमान तुम एपरी काहेकि करूछ? हनुमान सेतबेले कहिथिले जे प्रभु माता सीता जदि सिंथिरे सिंदूर लगे आपणक पई दीर्घायुर कामना करि पारंती, तेबे मु काहेकि मो समग्र शरीर रे सिंदूर को लगाई आपणक पई दीर्घायुर कामना करि परिबेनी। ये थिला हनुमानंकर रामचंद्रंक प्रति प्रेम, भक्तर भगवान प्रति भल पाइबा। सेबेठारु ही हनुमान को सिंदूर चढ़ेबार विधि आरंभ होइथिला। आपण मानक मन को केबे प्रश्न आसीछि जे हनुमान नाम हनुमान काहींकी? आसंतु जानिबा। संस्कृत रे हनुर अर्थ हेउछि जहार मुह किंबा थोड़ी सामान्य टिके बिगड़ी जाइथिबो बा भांगिथिबो बा बंका होइथिबो। हनु शब्दरु हनुमान, इंद्रंकर वज्र प्रहार रे हनुमानंकर थोड़ी भांगिथिला, तेणु सही कारणरू हनुमानंकर नाम हनुमान पड़िथिला। ठीक से भली आमे माने समस्ते जानती बजरंग बाली होउछंती बाल ब्रह्मचारी। से ब्रह्मचर्यर पालन करती, से विवाह करि नाहंती, किंतु आपण एक कथा जानी आश्चर्य हेबे जे हनुमानंकर मध्य गोटिए पुत्र अछि। तेबे किपरि? जेतबेले हनुमान जाउछंती सीतांकर ठाब पई लंका को समुद्र मार्ग दे, सेतबेले गोटिए राक्षसी तांकर पथ ओगाळिला। सही समय रे से राक्षसी सहित हनुमानंकर घमाघोट युद्ध होइथिला एवं सही समय रे हनुमानंकर देहरु झाळ बाहरी टोपाए झाळ से समुद्र भितर गली पड़ता एवं तार गंध को बारी से समय गोटे कुंभीर से जो झाड़ को गिली पकाई एवं से झाड़ को गिलिबा द्वारा से कुंभीरटी गर्भवती होइथिला एवं तारी गर्भरु एक पुत्र जात हैला जार नाम मकरध्वज एवं से हनुमानंकर पुत्र। आपण माने जानती जे एमिति मध्य थरे समय आसीथिला जेतबेले रामचंद्र निजे हनुमान को मारिबा पई चेष्टा करथिले। हाँ आज्ञा, थरे कौन हैला ना विश्वामित्र ऋषि कौनसी कथा को लेकिन हनुमान उपरे तांकर क्रोध आसिला
ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଆଉ କ୍ରୋଧ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଲା ଯେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ କର। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କରିବେ କିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଭକ୍ତକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ଚଳାଇଲେ। ଯେତେଥର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେତେଥର ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି ସେ ବାଣର ଆଘାତକୁ ସହ୍ୟ କରିଯାଉଥାନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଚମ୍ବିତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ। ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଣର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦେଉଥାନ୍ତି ହନୁମାନ, ଆଉ ସେ ବାଣ ସତେ ଯେମିତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ହୁଏତ ଆଜି ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ବାଣ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଘାତ ଦେବା ସକାଶେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ଘଟୁନି। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତା। ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ସବୁ ବାଣ ମାରିଲେ ସେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଅଟକାଇଲେ। ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ମଧ୍ୟରୁ ଭୀମ 2 ଭାଇ ବୋଲି ଏମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୀମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଭୀମଙ୍କର ଗର୍ବକୁ ଚୂନା କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଥରେ ଭୀମଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାମ ନାମ ଛଡ଼ା ହନୁମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ବି ରୁଚି ନଥାଏ, ନା ଖାଦ୍ୟରେ, ନା ବସନରେ, ନା ଅଳଙ୍କାରରେ, ନା କେଉଁଥିରେ। ତାଙ୍କର ରାମ ନାମ ହେଲେ ସେ ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମାତା ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେଇକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତା ସୀତା କ'ଣ କଲେ ନା ଖୁସି ହେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ବେକରୁ ଗୋଟେ ମୋତିମାଳି ବାହାର କରି ହନୁମାନଙ୍କ ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ। ମାତା ସୀତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ହନୁମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ମାଳଟିକୁ ବାହାର କରି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୋତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ପଥରରେ ଛେଚି ଦେଉଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରି କରି ସେ ସବୁ ମୋତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତେବେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଆସି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହନୁମାନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୋ ବେକରୁ କାଢ଼ି ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତିର ମାଳିଟି ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ମାତେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋତେ ମାଳିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ହୁଏତ ଏ ମାଳି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ରାମଙ୍କର ଛବି ଥିବ, ମୋ ରାମ ଏଇ ମାଳି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ମାଳି ଭିତରେ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୋତିମାଳି ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଇଲିନି, ତେବେ ଏଇ ମୋତିମାଳି ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଏ କଥା ଶୁଣି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ତାହେଲେ ରାମ ରାମ ହେଉଛ, ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି? ହନୁମାନ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାତେ। ତେବେ ହନୁମାନ ସେହି ସମୟରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜର ଛାତିକୁ ଚିରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାତା ସୀତା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛବିଙ୍କୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖି ମାତା ସୀତା ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ରାମଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। ଏ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।